wa Twitter kule Ujerumani. Twitter di Jerman. In the entire of the Federal Republic of Germany and also in the nation of Finland, we are trending number 1. Di seluruh federal Jerman dan Ujerumani yote tunaongoza nambari 1 na pia kule Finland trending di tunaongoza Twitter nambari nomor 1. 1. We are also trending number 1 in Portugal. Pia tunaongoza Trending nomor 1 juga di Portugal. And we are trending in South Korea. Dan juga trending di Korea Selatan. And also trending in Italy. Dan juga trending di Italia. And also in the massive blessed nation of Brazil. Dan juga di bangsa yang masih Brazil. And so yesterday, blessed people, we were looking at the eternal gospel of Jesus. Jadi kemarin kita telah melihat Injil kekal Yesus, orang-orang diberkati. Focusing on the vision of December 8th, the year 2021. Fokus pada penglihatan 8 Desember 2021. Dan kemudian dalam penglihatan itu Tuhan menurunkan mimbar kayu dari surga. Dan itu datang begitu cepat. Dan kemudian menempatkannya di sisi kiri altar. Was at the altar at the bona fide place of the pulpit. Dan kemudian mimbar kaca, mimbar modern yang berada di tepat di And that modern, postmodern pulpit was posisi glass altar. and shiny and glittering. Altar mimbar yang bersinar berkilau-kilauan, modern. And then it also had a crack. Dan itu juga punya retakan. It was split and cracked in front there, all the way down. Itu terbelah dan retak di depan sana. And the upper part is split twice. Dan bagian atasnya terbelah 2. And then when the Lord lowered the wooden pulpit, the heavenly pulpit from heaven, and very fast, and put it on the left-hand side of the altar where I was standing. Dan kemudian ketika Tuhan menurunkan mimbar kayu dari surga dan begitu cepat dan kemudian menempatkannya di sebelah kiriku di altar. And then he instructed me to take that heavenly pulpit and place it at the right position of the pulpit at the altar. Dan kemudian dia memerintahkan aku untuk mengambil mimbar kayu itu, menempatkannya tepat di posisi tepat di altar. And so immediately I went to hold that wooden pulpit. It's a very powerful design. That wooden immediately I went to hold it. Dan dengan segera aku memegang mimbar kayu itu. The design of that pulpit is such that the place where you put the Bible goes like this, like this, like this, like this, like this. It's kind of multi-dimensional, and then this part is flat. It's straight rather. Dan desain dari mimbar itu sangat luar biasa, seperti kamu menaruh kamu Alkitabmu, dan seperti ini, dan seperti ini, seperti ini. So it was designed in that form. I'm trying to work with the carpenter so we can bring it out exactly like from the vision. Jadi desain seperti itu akan berusaha membawa kepada tukang kayu untuk merancang seperti rancangan mimbar itu. Rancangan seperti gambaran mimbar itu. That dimension goes down and then another dimension, and then there is a kind of a wood decoration that supports this. A vertical wood supports the corners that touch the other corners. Dan desain mimbar kayu seperti ini, dan kemudian ada kayu yang menopang pada sisi mimbar itu pada setiap sisi-sisinya. Jadi supporting, and so I'm trying to work with carpenters to be able to really, I'm looking for a carpenter that can really pull it out as from the vision of the Lord. Aku akan bekerja dengan tukang kayu yang akan benar-benar bisa menariknya dari penglihatan Tuhan itu. So when I lifted that pulpit, I realized I was holding the hands of God the Father himself. They were still on the pulpit. Dan ketika aku mengangkat mimbar kayu itu, aku menyadari bahwa aku memegang tangan Allah Bapa sendiri yang masih memegang mimbar itu. And so we both lifted that pulpit. As we lifted this glass pulpit, the modern one disappeared. Jadi kami berdua mengangkat mimbar kayu itu, dan mimbar kaca itu, mimbar modern itu lenyap, hilang. It disappeared, and then
So I began to position, but still holding the hands of God the Father at the same position. Jadi aku mulai memposisikannya namun masih memegang tangan Allah Bapa selagi memposisikan mimbar itu. Na kuiweka mimbari hiyo ya mbao katika mahali hasa inapostahili. And so we were adjusting it to make sure it fits in the right place. There's a bit of adjusting we were doing to fit it. Jadi kami menyesuaikannya untuk memastikannya untuk sesuai di tempat yang tepat, kami menyesuaikannya. And then Dan kemudian after that, then I woke up. setelah itu aku bangun. Then I realized that the Lord has spoken in a very, very powerful way to the present day church. Dan kemudian aku menyadari bahwa Tuhan telah berbicara dengan cara yang sangat-sangat berkuasa kepada gereja The modern. Lord is talking about the events at the altar, at the pulpit of the Lord. Bahwa Tuhan berbicara mengenai peristiwa pada altar, pada mimbar Tuhan. And that the Lord is requiring changes at the pulpit of the Lord. Bahwa Tuhan menuntut perubahan pada mimbar Tuhan. And that touches on the custodianship of the pulpit. Itu menyentuh pada para pemelihara mimbar, di mimbar. Those that are the guardians, those that practice at the pulpit. Mereka para pengajar, mereka para penjaga, mereka berpraktek di mimbar. The Lord is asking for a change Tuhan meminta perubahan in the practice at the altar, at the pulpit of Yahweh. pada praktek di altar, pada mimbar Yahweh. And you see very clearly that the pulpit is the place where the message is dispensed. Dan kamu bisa menyadari dengan sangat jelas bahwa di mimbarlah pesan disebarkan, diberikan. So I brought you from Luanda, Angola in that international conference of pastors. Jadi aku telah bawakan pada kamu di Luanda, Angola dalam konferensi internasional para pendeta. I brought a very important revelation of this vision that the Lord is saying that the message at the pulpit must now change. Dan aku membawa pesan yang sangat penting pada konferensi bahwa pesan di mimbar haruslah berubah. That previously there was another message, a modern message, a postmodern message. Bahwa sebelumnya di sana ada pesan modern, pesan postmodern, pesan yang lain, Message of prosperity, pesan kemakmuran, the message that is corrupted in such a way that it should be appealing to your flesh. pesan yang begitu korup yang nampak begitu menarik bagi dagingmu. And the Lord is saying that now time is over. Dan Tuhan sekarang mengatakan bahwa waktu sudah habis. And now there must be a restoration at the pulpit of the Lord. Dan sekarang haruslah ada restorasi pada mimbar Tuhan. In other words, there must also be a restoration of the priesthood. Dengan kata lain, haruslah ada restorasi keimamatan. That now the Lord is looking for the preachers of righteousness. Bahwa sekarang Tuhan mencari para pengkhotbah kebenaran. He's looking for the preachers of holiness. Dia mencari pengkhotbah kekudusan. Because of time, he's now looking for a people, a servanthood that will prepare a people unto the Lord. Bahwa pada waktu di mana dia sekarang mencari para hamba yang mempersiapkan satu umat bagi Tuhan. He's looking for those servants that will now prepare the church for the coming of the Messiah. Dia sekarang mencari hamba-hamba yang mempersiapkan gereja bagi kedatangan Mesias. That's why we went all the way to the book of Revelation chapter 14. Itulah mengapa kami pergi ke kitab Wahyu pasal 14. Because we were yearning, we were thirsting and yearning and hungry to know then what is the right message. What is the right gospel that the Lord wants transmitted from the pulpit? Karena kita sekarang merindukan, kita lapar, kita haus. Apakah pesan yang Tuhan inginkan untuk diberikan dari mimbar? Then the Lord Almighty led the church to this message on Revelation chapter 14. Maka kemudian Allah Maha Kuasa meletakkan pada gereja pesan dari Wahyu 14. Verses 6 and 7 we read all up to there yesterday. Ayat 6 sampai 7 yang mana kita telah baca pada hari kemarin. This is coming at such a time when the healing anointing of the Lord upon he that speaks with you has increased and grown exponentially. Dan ini datang pada waktu di mana ketika urapan kesembuhan, Of the Lord upon he that speaks with you right now. urapan Tuhan That atas is speaking with you now. urapan Tuhan atas dia yang sudah berbicara kepada kamu sekarang ini telah meningkat naik dan meningkat secara eksponensial. And so all the signs are there that the Lord is looking for restoration
at the church in the Christian worship experience. Jadi semua tanda ada di sana. Tuhan meminta restorasi pada gereja, dalam gereja, dalam pengalaman penyembahan kekristenan. That the church may now be holier and more righteous because the Messiah is coming. Supaya gereja sekarang menjadi lebih kudus, lebih benar sebab Mesias akan datang. The Lord is saying that there is no more time for preaching another gospel, that the time to restore the pulpit is now, that the church may be well led. Bahwa sekarang tidak ada waktu untuk lain berkhotbah pesan yang lain, bahwa sekarang pesan untuk mengkhotbahkan kebenaran pada mimbar adalah sekarang ketika gereja akan benar-benar diberikan bantuan dengan baik. The Lord is saying that his sheep have been thirsting and hungering for the true bread from heaven. Dia melihat bahwa gereja kelaparan haus untuk roti sejati dari surga. Yet the pulpit has been feeding them on a more earthly message, a perishable message. Namun mimbar memberikan mereka pesan duniawi. So the Lord has now sent his servants to restore the altar of the Lord. Jadi sekarang maka Tuhan mengirimkan hambanya untuk merestorasi altar Tuhan. Nothing will stop them from restoring the full commissioning, the full altar of the Lord where it should be, because the King is coming. Di mana menghendaki mereka untuk merestorasi mimbar Tuhan sepenuhnya, di mana Sang Raja akan datang. I know that we have already seen that we are already coming from Mozambique. The mission is accomplished powerfully. Aku tahu bahwa kami telah melihat, aku telah melihat kami telah datang dari Mozambik dan misi telah diselesaikan sepenuhnya. I have also seen the great historic healing service that will take place in Mozambique. Aku juga telah melihat kesembuhan yang sangat besar dan historis terjadi di Mozambik. That whereby the cripples, the moment the Lord will bring me into that stadium, di mana orang-orang lumpuh pada momen ketika saat Tuhan membawaku ke dalam stadion, authority and the glory of the Lord around his servants who raise cripples there in the mighty name of Jesus. otoritas dan kuasa Tuhan di sekitar nabinya mengangkat orang-orang lumpuh di sana dalam nama Yesus yang perkasa. The glory of the Lord that he has placed on us. Kemuliaan Look at Helsinki over there and Kakamega on your screens right now. You understand what I'm talking about? kemuliaan Tuhan yang ada pada hambanya, sebagaimana kamu lihat di Helsinki dan Kakamega, supaya kamu mengerti apa yang sedang kubicarakan mengenai itu. On the screen, Di layar, let me wait a little bit. Okay, Okay, so there you go. di sana dia, The two, okay, so the glory, kemuliaan. that glory that the Lord has bestowed upon us, Kemuliaan yang mana Tuhan tempatkan atas kami, that he has placed upon us, yang mana ditempatkan atas kami, is for restoring the pulpit and the altar of the Lord Jehovah Yahweh. adalah untuk merestorasi mimbar dan altar Tuhan Jehovah Yahweh. That this generation may now go back to worshiping Jehovah. Supaya generasi ini sekarang bisa kembali menyembah Jehovah. The Lord who says, my glory I share not with no one else. Tuhan yang mengatakan bahwa kemuliaanku tidak kubagikan kepada siapapun, Is the same God, Jehovah Yahweh, that now has totally covered his prophets of the book of Malachi chapter 4, totally with his glory. adalah Tuhan yang sama yang sekarang menutupi nabi-nabi dari kitab Malaki pasal 4 dengan kemuliaannya. Total. He has covered them total, as you can see on your screen. Dia menutupi mereka dengan total sebagaimana kamu bisa lihat dalam layarmu. The tremendous prophets of the book of Malachi chapter 4 verse 5. Nabi yang luar biasa dari kitab Malaki pasal 4 ayat 5. The Lord is using this also to bring to you their identity, our identity to you. Tuhan juga menggunakan itu membawakan identitas mereka, identitas kami kepadamu. That you may never say, oh, I did not see, I did not know. Supaya kamu tidak akan pernah mengatakan, oh aku tidak tahu, aku tidak pernah lihat, aku tidak pernah tahu. Jadi ini waktu yang sangat luar biasa. A very mighty time Waktu yang sangat dahsyat in the life of the church. dalam kehidupan gereja. That's why Itulah mengapa you can see the exuding of such tremendous glory. kamu bisa melihat pancaran kemuliaan yang begitu luar biasa. Very, very powerful hour
in the church, waktu yang sangat-sangat luar biasa dalam gereja, a tremendous hour in the house of the Lord. jam yang sangat luar biasa dalam rumah Tuhan. And so in the book of Revelation chapter 14, Jadi dalam kitab Wahyu pasal 14, verses 6 and 7, ayat 6 dan 7, we saw a very powerful message the Lord is dispensing forth from there. kamu melihat bahwa pesan yang sangat luar biasa mana Tuhan sebarkan dari sana. And thank you, Randy, for turning on the lamp on my left here. The one on my left right now, on this other side. Thank you so much. Very powerful. Sangat luar biasa, Very, very powerful. sangat-sangat luar biasa, Very mighty. sangat dahsyat. Very, very mighty time. Waktu yang sangat-sangat dahsyat. So Revelation chapter 14. Jadi Wahyu pasal 14, Turn with me, blessed people, to verses 6 and 7. buka bersamaku orang-orang diberkati ayat 6 dan 7. He says, Ia mengatakan, verse 6 of Revelation chapter 14, where we were yesterday, and verse 7. ayat 6 dari Wahyu pasal 14, di mana kita berada di sana kemarin, dan ayat 7, He says, ia mengatakan, verse 6, ayat 6, then I saw another angel lalu aku melihat malaikat lain flying in mid-air, terbang di tengah-tengah langit, and he had the eternal gospel to proclaim dan dia memiliki Injil kekal untuk diproklamirkan to those who live on the earth. kepada mereka yang diam di atas bumi. And we saw very clearly that in this scenario, the Lord is saying mid-air, like where the sun is. Dan kita bisa melihat dalam sangat dengan jelas bahwa Tuhan mengatakan dalam skenario ini bahwa tengah-tengah lain adalah di mana matahari ada. It's like a fly past, whereby nobody can say they were not aware, they didn't hear. It catches the attention of the whole earth, and the whole earth comes to a stop, and everybody looks up and listens. Itu seperti pesawat terbang melintas dan tidak seorang pun bisa mengatakan mereka tidak sadar atau mereka tidak tahu. Itu seluruh dunia akan melihat dan itu membuat dunia berhenti dan menangkap perhatian mereka. And I say it is flying up there, Dan dia terbang di everybody atas sana. can watch and can hear what he say. Jadi sehingga orang bisa melihat, menonton dan bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Okay, so whatever. So he said, Jadi and dia he mengatakan, had the eternal gospel to proclaim dia memiliki Injil kekal untuk diproklamirkan to those who live on the earth. kepada mereka yang hidup di atas bumi. So that is a very powerful statement, because we then want to know heaven is preaching to the earth. Jadi- Heaven is now preaching to the earth. Jadi adalah pernyataan yang sangat berkuasa bahwa sekarang surga berkhotbah kepada bumi. Heaven is preaching to the earth. Surga berkhotbah kepada bumi. And the gospel heaven is preaching is the eternal gospel. Dan surga memberitakan Injil kekal. So surely there would be no other place to go to find what is really the eternal gospel. What are the constituents, the composition. Jadi tidak ada tempat lain di mana kita bisa pergi, di tempat lain untuk pergi untuk mengetahui apakah itu komponen, apakah itu yang berisikan dalam Injil kekal itu. It says an angel is flying midair, Kemudian dia mengatakan, kemudian aku melihat malaikat terbang di tengah-tengah langit. and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth. Dan dia memiliki Injil kekal untuk diproklamirkan kepada mereka yang hidup di atas bumi. I said in the book of Revelation, Aku mengatakan dalam kitab Wahyu, some translations say to the inhabitants of the earth. beberapa terjemahan mengatakan kepada penghuni bumi. And in the book of Revelation, those who live on the earth, Dan dalam kitab Wahyu, mereka yang hidup di atas bumi, the inhabitants of the earth, penghuni bumi, penduduk bumi, it refers to the rebellion, the rebellious, itu merujuk kepada para pemberontakan. those that refuse to repent. Mereka yang menolak untuk bertobat.
And so, Jadi, heaven is now pitching a last call. Jadi surga sekarang mengkhotbahkan panggilan terakhir. Remember, this happens at the time when there is the great tribulation on the earth. Ingatlah, ini terjadi pada waktu masa kesengsaraan besar terjadi di bumi. And these are people that have rebelled. They have rebelled against God. They have even cursed God. Dan On ingat, several occasions, when the judgments came, they cursed God. dan inilah adalah orang-orang yang berontak terhadap Allah, orang-orang yang mengutuk Allah. Pada beberapa kejadian di bumi, pada beberapa kejadian penghakiman Allah di bumi, mereka mengutuk Allah. So I say they are rebellious. They have even cursed God. Jadi mereka memberontak terhadap Allah, mereka bahkan mengutuki Allah. When that time will come. So, these are rebellious people. Jadi ini adalah orang-orang pemberontak. And God is now, you can see the heart of the Father, that the Father does not long that anybody perish in hell. Dan kau bisa melihat hati Bapa bahwa Bapa tidak menginginkan orang-orang binasa dalam neraka. And that's why He's now preaching a last attempt, a last call to them to repent. Itulah mengapa dia memberitakan usaha terakhir, panggilan terakhir kepada mereka untuk bertobat. He's calling them to repentance that they may not go to hell, to the lake of fire. Dia memanggil mereka kepada pertobatan supaya mereka tidak pergi kepada lautan api, kepada neraka. So this is very serious. Jadi ini sangat serius. And so the Father sends an angel flying in the mid-air. Jadi Bapa mengutus malaikat terbang di tengah-tengah langit And proclaiming this eternal message, dan memproklamirkan pesan kekal ini, the eternal gospel, Injil kekal, to those that are on the earth. He's trying to convince them before the end of it comes to the end. kepada mereka yang tinggal di atas bumi. Dia berusaha untuk meyakinkan mereka sebelum tiba akhir yang terakhir. Dia berusaha untuk meyakinkan pikiran mereka. He's trying now to tell them, please, why will you die? Just reconsider your position again. Ia mengatakan, mohon, mengapa kau harus mati? Tolong pertimbangkan lagi posisimu. So the Lord is actually pleading with them. Jadi sesungguhnya Tuhan memohon kepada mereka. And he says, Dan dia mengatakan, every nation, kepada setiap bangsa, he proclaimed that eternal gospel. dia memproklamirkan Injil kekal itu. And he says to every tribe, Dan dia mengatakan kepada setiap suku, he proclaimed that gospel. dia memproklamirkan Injil itu. To every language, Pada setiap bahasa, he proclaimed that gospel. dia memproklamirkan bahasa Injil kekal itu. Dan kepada setiap kaum. So essentially, this is the entire humanity. Jadi sesungguhnya ini adalah seluruh umat manusia. So then you understand a few things there about the eternal gospel that the church ought to be preaching at the pulpit. Jadi kamu mulai mengerti ada beberapa hal tertentu yang mana seharusnya diberitakan oleh gereja di mimbar mengenai Injil kekal. Pertama-tama kamu lihat Injil kekal Tuhan haruslah memproklamirkan dengan nyaring, dengan keras. And then you see that everybody must be given a chance to hear it, to hear the eternal gospel. Dan kemudian kamu melihat bahwa setiap orang diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil kekal. That every nation must be given a chance to hear the eternal gospel and make up their mind as to where they want to spend their eternity. Dan kamu lihat bahwa setiap bangsa diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil kekal dan kemudian membereskan pikiran mereka untuk menentukan di manakah mereka akan menghabiskan kekekalan mereka. That every tribe and every language must be given an opportunity to hear the gospel, that they may decide where they want to spend eternity. Bahwa setiap suku dan setiap bahasa diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil supaya mereka bisa memutuskan di manakah mereka akan menghabiskan kekekalan mereka. So this is very serious. Jadi ini sangat serius. But the reason I bring you here, Namun alasan aku membawa kamu ini kemari because of Karena the vision of December 8th, 2021. adalah karena penglihatan 8 Desember 2021. When the Lord showed me the changing of the pulpit on the earth in the church. Ketika Tuhan menunjukkan padaku perubahan mimbar di bumi. When he involved his two prophets in changing the pulpit. Ketika ia melibatkan dua nabinya mengubah mimbar. And changing from the postmodern pulpit
to now the wooden pulpit. Dan mengubah dari mimbar postmodern kepada sekarang mimbar kayu. Na kuileta katika madhabahu ya mbao. That's why it's very powerful at this hour Itulah mengapa sangat luar biasa pada jam ini to realize this, untuk menyadari ini that then this angel is dispensing the eternal gospel. bahwa malaikat ini memberikan Injil kekal, menyebarkan Injil kekal. And you can see that the eternal gospel of the Lord is to the entire universe. Dan kamu bisa melihat bahwa Injil kekal Tuhan adalah kepada seluruh alam semesta. And you remember many times when I have preached to the mountains, the rivers, the oceans, the lakes and the seas. Dan kamu ingat ketika aku berkhotbah kepada gunung-gunung, danau-danau, lautan, sungai. And so the eternal gospel of the Lord is to the entire universe. Jadi Injil kekal Tuhan kepada seluruh alam semesta. And you can see that it is targeted to every nation, every tribe, every language, every people, meaning the entire humanity. Dan kamu bisa melihat bahwa itu ditargetkan kepada setiap bangsa, setiap suku, setiap bahasa, dan setiap kaum. Artinya kepada seluruh alam semesta. And so Jadi, when you now move to verse 7, kita sekarang bergerak pada ayat 7. we saw yesterday Kita telah lihat itu kemarin. that the angel has to proclaim that gospel aloud with a shout. Bahwa malaikat itu memproklamirkan Injil itu dengan suara nyaring, dengan teriakan. And when he opens his mouth aloud to shout the eternal gospel, to proclaim it to the entire earth. Dan ketika dia membuka mulutnya untuk memproklamirkan Injil kekal itu dengan suara nyaring kepada seluruh alam semesta, He proclaims it even to the stars. They also listen. ingatlah bahwa dia juga memproklamirnya kepada para bintang-bintang, mereka juga mendengarkan. The planets also listen. Planet-planet juga mendengarkan. This gospel is to the entire creation. Injil ini untuk seluruh ciptaan. And they listen because they Dan mereka too were mendengarkan. created by Jehovah. Karena mereka juga telah diciptakan oleh Jehova. Remember when I was going to Angola and I told the Lord, this is the first mission after some time and the lockdown. I want the sun, the sun to clap when I enter the field. Dan aku ingat ketika aku pergi ke Luanda, Angola, oleh karena engkau telah meminta pada Tuhan, oleh karena engkau telah menahan aku untuk beberapa waktu karena lockdown ini, maka aku meminta untuk matahari bertepuk tangan ketika aku memasuki lapangan. And then you saw what happened. I think they can even flash it for you before we read verse 7. Dan kemudian kamu lihat itu terjadi. Aku pikir kita bisa kilaskan itu sebelum kita membaca ayat 7. Okay, so Jadi, the eternal gospel is preached to all. jadi Injil kekal diberitakan kepada semua, The entire universe. seluruh alam semesta. And he's saying here, Dan dia mengatakan di sini, aloud, dengan nyaring, aloud. dengan nyaring. And you see, Dan I kamu said lihat, it, aku even mengatakan, at Central Park, you saw the sun responds. bahkan di Central Park, matahari menanggapi. Even in Kisumu, Bahkan di Kisumu, you saw how the sun responded with our naked eyes. We were watching with our naked eyes. kita melihat bagaimana matahari menanggapi dengan kita melihat dengan mata telanjang kita. Is blank today. There is power. Kuna nguvu. Ada kuasa. Where? Recording. Di mana rekam itu? Direkodi. The glory. Kemuliaan Utukufu. Where? di mana? Wapi? Show us so we Tunjukkan celebrate kami. with you. Tuonyeshe ili tusherekee nanyi. Where? Di mana? Dan mereka semua melihat ke atas ke langit dan menunjuk dengan tangan mereka. Saat matahari There menghormati is a Elia Nabi visitation yang here, paling right? Kuna menakutkan. mtembeleo hapa, sawa? No. They are seeing something. Tidak, mereka melihat sesuatu. Dan Tuhan menyebabkan matahari bertepuk Oh, secara so the langsung di sun depan is pandangan flaring mereka. again. Oh, matahari berkelap-kelip Oh, yes. kembali. Oh ya, The sun is flaring again. matahari berkelap-kelip kembali.
I have seen. Aku telah lihat. Hallelujah. Haleluya. Well, beloved people, Baiklah orang the Lord diberkati. Tuhan Jehovah, Jehovah, Elohim, Elohim, the mighty creator of all pencipta the yang dahsyat heaven dari and the seluruh earth, surga dan bumi. He has spoken Dia to telah these berbicara blessed kepadaku, people. orang-orang diberkati. And in this Dan conversation, dalam percakapan ini, I see a aku melihat meeting pertemuan that the Lord is taking his yang two mana Tuhan prophets to. membawa dua When nabinya they ke reach sana. there, I see the two prophets there. Ketika aku di sana, sampai di sana aku melihat dua nabi di sana, dan As they arrive, waktu mereka tiba, their presence hadirat mereka, kehadiran mereka commands the sun. membuka matahari, The sun blinks, matahari berkedip, shut down, and light. tutup dan terbuka, Shut down tutup and light. dan menerangi. So, Jadi at these words, pada perkataan ini, the Lord is going to shake the sun. Tuhan akan The menggoncangkan Lord is matahari, going to perform Tuhan akan melaksanakan historic wonders upon the face keajaiban of the earth bersejarah di atas muka to bumi reveal untuk mengungkapkan these two prophets dua of the nabi ini, Lord, dua nabi Tuhan ini, to speak to the dull hearts of untuk this berbicara generation, kepada hati kebas that generasi they may ini, get to believe supaya mereka bisa percaya that the Messiah, bahwa Mesias akan datang. that at my mere presence, Bahwa pada at the blink, kehadiranku saja, I saw the aku sun melihat blink, matahari berkedip, and people are looking up, dan orang melihat but ke there atas, is dread. dan ada kengerian. Kisumu is right ahead of us here. Kisumu tepat di So depan watch kita out, di sini. be very careful. Waspadalah, berhati-hatilah. Dan tibalah 21 Desember 2019. Genesis chapter 3. Mwanzo mlango wa 3. What has happened? Apa yang telah Nini terjadi? kimetendeka? Say it. Katakan, Iseme. There is a visitation ongoing. ada Kuna lawatan yang sedang mtembeleo berlangsung. unaendelea. They are seeing with their naked eyes. Mereka melihat dengan mata telanjang mereka. Haleluya. Je, mnaweza Rekam kurekodi dengan na HP. simu zenu. Record. Rekam. Rekodi. There is a wonder going on out here. Kuna Ada maajabu keajaiban yang berlangsung di yanaendelea luar hapa sini. nje. Look at that, everybody seeing, right? Angalia Lihat hiyo, itu, kila setiap mtu orang melihat, anaona, benar. sivyo? Inafanya nini? Oh, the sun is Matahari, inapiga makofi. Oh, so it's now Matahari doing like police lights. melakukan The sun seperti is clapping out lampu here right now. polisi. Jua Matahari linapiga makofi bertepuk tangan, nje sasa bertepuk. hivi. Haleluya. Those of you outside, you can record. Wale Kamu wenu yang berada di mlioko luar, nje kamu bisa mnaweza rekam. kurekodi. Look, they're seeing, they're recording, right? Lihat, mereka melihat, mereka merekam, benar. That is amazing. Cukup mengherankan. Nobody has ever done that. Tidak seorang pun, Hakuna dan mtu tidak yeyote seorang pun yang ambaye pernah amewahi melakukan kufanya ini. hivyo. History. Hii Ini ni ya bersejarah. kihistoria. Look at that. Lihat Look itu, at that. lihat itu. Tazama hiyo. Who in the history of the Siapakah Bible? dalam Ni sejarah nani katika Alkitab historia
bring the fear of God into the church, Lazima Membawa ulete takut hofu ya Mungu akan Allah ndani dalam ya gereja, kanisa, into the lives of the faithful, ndani ke ya dalam maisha kehidupan ya orang-orang waumini, setia, into the lives of the believers. ke dalam ndani ya kehidupan maisha para ya pemercaya. waumini. Number 2, Nomor Jambo 2, la pili, and give him glory. dan memberikan dia kemuliaan, That when the eternal gospel is proclaimed, bahwa ketika Injil kekal diproklamirkan, it will always give glory to the Lord. itu selalu memberi kemuliaan kepada Tuhan. In other words, when the church now walks in the fear of God, in wisdom and holiness, then they glorify the Lord with their lives. Dengan kata lain, ketika gereja berjalan dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat dan kekudusan, maka kemudian gereja memberikan kemuliaan kepada Tuhan. And number 3 says, Dan nomor 3 dia mengatakan, the hour of his judgment has come. dan jam penghakimannya telah tiba. And I say that the Lord is essentially using this to tell you that the eternal gospel of the Lord must always present the fact that God judges sin. Dan aku telah mengatakan pada kamu bahwa Injil kekal Tuhan selalu menghadirkan fakta bahwa Tuhan selalu menghakimi dosa. This also talks about the day of judgment coming. Ini juga berbicara mengenai hari penghakiman yang akan datang. And so within that third item, the pronouncing of God judging sin, Dan dalam item itu mengumumkan bahwa Allah menghakimi dosa, God's judgment against sin, penghakiman Allah atas dosa, this is meant to deter the people from anything that is sinful. ini dimaksudkan untuk menghalangi orang, mencegah orang dari apapun yang penuh dosa. To restrain them from getting involved in evil and wickedness. Untuk menahan mereka, mengekang mereka untuk terlibat dalam apapun yang jahat, yang So dosa. the components of the eternal gospel right there on your screen, the fear of God gives glory to God and announces the judgment of God against sin. Jadi komponen Injil kekal ada tepat di layarmu di sana, yaitu takut akan Allah, memberikan dia kemuliaan dan mengumumkan bahwa penghakiman Allah telah datang. This is very powerful, blessed people. Ini sangat luar biasa orang yang diberkati. Because then you get to understand what the church needs to be preaching from the pulpit. Maka kamu bisa menjadi mengerti apakah yang harus gereja beritakan tepat dari mimbar. Even what the Christians need to be preaching with their lives when they live their lives out there. Bahkan orang-orang Kristen harus berkhotbah melalui hidup mereka ketika mereka hidup di luar sana. In other words, the Lord is saying that Dengan when kata lain, you Tuhan, walk out there and you have been fed with the eternal gospel of the Lord. Dengan kata lain, apa yang kamu lakukan di luar sana adalah apa yang telah kamu diberikan makan oleh Injil kekal. In the workplace, in the public space. Di tempat pasar, di tempat kantor, di tempat umum. He's saying your life, the way you live it, should portray a life of the fear of God. Dia mengatakan bahwa kehidupan kamu haruslah mempotretkan, menggambarkan kehidupan yang takut akan Tuhan. This person fears God. Bahwa orang ini takut Allah. And that your life itself in your holiness and righteousness should give God glory. Dan kehidupanmu sendiri dalam kekudusan, dalam kebenaran, seharusnya memberi kemuliaan kepada Tuhan. So you cannot indulge into the moral decay of this generation. Jadi kamu tidak bisa memanjakan diri, menggemarkan dirimu kepada, mencandukan dirimu kepada kerusakan moral dunia ini. Sexual promiscuity that you see characterizing this age. Dalam amoral seksual, dalam hal-hal terlarang seksual yang mana mengkarakteristikkan menjadikan generasi pada abad ini. And so when you Jadi- are somebody that has been fed with the eternal gospel, Jadi ketika seseorang telah diberi makan dengan Injil kekal, the Lord is saying Tuhan mengatakan that your life will exude the fear of God. bahwa kehidupanmu akan memancarkan takut akan Allah. That your life will be a life that gives glory to God. Bahwa kehidupanmu adalah kehidupan yang memberi kemuliaan kepada Allah. In other words, you can look at them walking and you know that these people have been set apart for the Lord. Dengan kata lain, ketika kamu melihat orang itu, kamu akan tahu bahwa orang ini telah dipisahkan bagi Tuhan, untuk Tuhan. That this person saying they are born again is glorifying God because they are holy. Bahwa orang ini yang mengatakan dia telah lahir kembali, orang ini memuliakan Allah sebab ia kudus.
maana anasemea kwamba ni watakatifu. And he's saying that your life should be able to tell people that the judgment of God against sin is coming. Na Dan anasemea kwamba dia maisha mengatakan bahwa yako kehidupan inapaswa kamu di hadapan kuwatia orang-orang watu memberitahukan pada orang-orang bahwa dhambi penghakiman Allah inakuja. atas dosa sedang Then datang. we looked yesterday at this last component of the eternal gospel of the Lord. Dan kemarin kita juga melihat pada komponen terakhir dari Injil kekal Tuhan, Injili ya milele ya Bwana, Where he says, worship him, the Lord, in other words, who made the heavens. ambapo di mana dia anasemea mengatakan kwamba sembahlah dia, muabuduni yeye, dengan kata lain kwa itu neno adalah la Tuhan Bwana mwenyewe, yang telah aliyeziumba menciptakan mbingu. surga, menciptakan langit. He's using the word him as to put it out there for you. Put it out there for you. Kwa Dia maneno menggunakan mengine, anatumia ia neno menggunakan kata yeye, dia di sana kwamba untuk dia kwa menaruhkannya wazi kepada kabisa kamu. ninyi. He's saying that if there is Menetapkannya anybody kepada that kamu. has created the heavens Dia Anasema mengatakan bahwa kwamba dia ni sajalah yang Mungu menciptakan ambaye ameumba langit mbingu and the earth dan na bumi dunia, and everything in them dan segala sesuatu di dalam mereka and the sea dan na laut bahari, and everything in them na dan kila segala kitu sesuatu di vilivyo dalam ndani mereka yake. and under the earth there's dan a di bawah springs bumi. of water. Na chini Mata, ya dunia, chemi-chemi semua mata za air. maji. So then that one worship him. Anasema Orang kwamba itulah yang kamu basi sembah. huyo mumwabudu. And we know that that is Jehovah Yahweh alone. Dan kamu Tunajua tahu kwamba itu adalah huyo Jehovah ni saja. Yahweh peke yake. Jehovah Yahweh. Yesterday I took this portion and walked you on this portion, Hivyo basi Hari ini hapo jana aku akan membawa kamu nilichukua pada sehemu hii, porsi kisha ini, pada bagian nikawatembeza ini, kwenye sehemu hii, where he says, worship him who made the heavens di mana dia mengatakan sembahlah dia yang telah menciptakan langit aliziumba mbingu and the earth dan na bumi dunia, and the sea dan na laut bahari, and the springs of water. dan chemi-chemi semua za mata maji. air. And I said that last sentence, that last segment, the part B of Revelation 14:7. Dan aku mengatakan kalimat terakhir bagian B dari Wahyu pasal 14 ayat 7. That part encompasses the entire creation. Bagian itu meliputi seluruh ciptaan. And I walked you through scripture yesterday. Dan aku telah menjalankan kamu kepada seluruh ayat kitab suci whereby in kemarin. Genesis chapter 1, verse 1, you saw very clearly that in the beginning God created the heavens and the earth. Di mana dalam Kejadian 1 ayat 1 kami bisa lihat dengan sangat jelas bahwa pada permulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. And so we understood, I opened it up for you very deep, what he means by worship him alone. Him that created the heavens and the earth, Jadi aku created the seas, and created the springs of water underneath. Jadi aku buat kamu mengerti dengan sangat dalam apa itu artinya sembahlah dia saja. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan laut dan semua mata air di dalamnya. Dunia, bahari na chemichemi za maji. And so in our expedition, in our journey yesterday, it came out very clearly that he was referring, according to that Revelation chapter 14 verse 7 that we are on right now, he was referring very clearly in that last segment. Jadi dalam perjalanan ekspedisi Post it on the wall, then it will be well. Revelation, very good. That last segment is saying that the eternal gospel should cause you to worship Jehovah alone. Jadi dalam ekspedisi kita kemarin, bahwa aku menunjukkan kepada kamu, mengacu kepada kamu dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, bahwa pada segmen terakhir itu, bahwa itu mengacu kepada untuk sembahlah Jehovah saja. Cause humanity to be able to identify their maker. Itu seharusnya untuk menyebabkan umat manusia untuk mampu mengidentifikasi pencipta mereka And worship him alone. dan menyembah dia saja. And it comes out so clearly here that only the Lord God, the God of Israel, Dan itu muncul dengan sangat jelas di sini bahwa hanyalah Allah, Allah Israel, Mungu mtakatifu wa Israeli. is the one that created everything. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. And I say that if the church had dispensed the eternal gospel right from the beginning without changing it from the pulpit, Dan aku mengatakan bahwa jika gereja telah menyebarkan Injil kekal dari mimbar tanpa mengubahnya dari semenjak permulaan, bila kuibadilisha katika madhabahu from the beginning, dari sejak awal, then there would have never been this confusion you see today, maka tidak akan pernah ada kebingungan yang mana kamu lihat pada hari ini, whereby there is an entire branch of science called evolution. di mana sekarang ada cabang lain yang namanya disebut teori evolusi. That natural selection, survival for the fittest. Yang mana ada juga seleksi alamiah yang kuat yang bertahan. That man only evolved. mahali ambapo wanasemea kwamba eti Mungu hakuumba mwanadamu, ati mwanadamu aligeuka tu. So you see the responsibility that
the custodians of the pulpit have. Jadi kamu bisa lihat tanggung jawab para pemelihara mimbar miliki To bring out the truth untuk membawakan kebenaran and save the generation. dan menyelamatkan And generasi. if they corrupt it as this generation has done in the church, Dan jika mereka mengkorupsikannya sebagaimana generasi telah lakukan dalam gereja, goes to hell. maka seluruh generasi pergi ke neraka. And so yesterday we looked at some very important aspects of this last segment, worshiping Him alone that created the universe. Jadi hari terakhir kemarin kita telah melihat pada segmen akhir ini mengenai sembahlah Dia saja yang telah menciptakan langit dan bumi. We saw the following. Kita telah melihat sebagai berikut. We saw the following. Kita melihat sebagai berikut. We saw the following. Kita melihat sebagai berikut. Yesterday, Kemarin we saw that number one, when kita he melihat says he nomor satu, created the entire universe. ketika Dia telah menciptakan seluruh alam semesta, We saw that he is referring to the creation of the physical realm. kita melihat bahwa Dia merujuk kepada penciptaan yang alam jasmani. Jehovah, the God of Israel alone, created the entire physical realm. Bahwa Jehovah Yahweh sajalah yang telah menciptakan seluruh alam jasmani, alam fisikal ini. And there is no confusion over that. Dan tidak ada kebingungan mengenai hal itu. Then number two, we saw that he created the entire universe, the entire creation, but through Christ Jesus, his son. Dan nomor dua, kita melihat bahwa Dia telah menciptakan seluruh alam semesta, seluruh ciptaan melalui anaknya, Kristus Yesus. Then number three, we saw Dan nomor tiga, kita telah lihat that he is worthy of worship. bahwa Dia layak untuk disembah, Worthy of our worship. layak untuk penyembahan kita. Because Karena he did not only create the physical realm, but he also created the new creation. bahwa tidak hanya Dia telah menciptakan alam jasmani saja, namun Dia juga telah menciptakan ciptaan baru. Whereby now you that are born again, behold, you are a new creation. Di mana sekarang kamu yang telah lahir kembali, lihatlah ciptaan barumu. And we saw that that is the most important aspect that the eternal gospel should be transmitting out. Dan kita telah lihat bahwa itu adalah aspek yang paling terpenting yang mana Injil kekal harus transmisikan keluar. Jehovah alone is worthy of worship because he's our creator. Even most importantly, created the new creation we are. Bahwa Jehovah Yahweh sajalah yang layak untuk penyembahan kita, bahwa tidak hanya Dia menciptakan kita, namun Dia juga menciptakan ciptaan baru kita. And yesterday we Dan said kemarin, here very clearly that the new creation is the most important. kita telah lihat dengan sangat penting, dengan sangat jelas bahwa ciptaan baru adalah hal yang sangat paling penting. Creating the new creation, he essentially cured the toxicity of the fall. Dan menciptakan ciptaan-ciptaan baru, hal-hal yang baru adalah kata kunci yang menunjukkan toksisitas dari bumi keadaan sekarang ini. The new heaven, Dia menciptakan earth, and the new Jerusalem. langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. So in other words, he is the creator of eternity. Jadi dengan kata lain, Dia adalah pencipta kekekalan. And so you are looking forward to the new heaven, the new earth, and the new Jerusalem because of the new creation God has privileged you to share in. Jadi kamu menantikan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru oleh karena Allah telah memberikan kamu keistimewaan, memberikan kamu ciptaan baru untuk kamu mengambil bagian dalamnya. So you can see some very important aspects that the eternal gospel of Jesus ought to be transmitting right now on the earth. Jadi kamu bisa melihat aspek-aspek penting dari Injil kekal yang mana harusnya ditransmisikan di bumi sekarang ini juga. Number one, Nomor satu, the Christians ought to be walking in the fear of God right now. orang-orang Kristen seharusnya harus berjalan dalam takut akan Tuhan sekarang ini. Number two, the church ought to be giving glory to God, owing to the cripples that have walked, the blind that have seen, the holiness that they are walking in. Dan nomor dua, gereja harus memberikan kemuliaan kepada Allah oleh karena orang lumpuh telah berjalan, buta melihat oleh karena kekudusan yang mereka. And then number three, Dan nomor tiga, the church, the eternal gospel that is preached in the church ought to be announcing that the judgment of God is coming against sin. gereja ketika Injil kekekalan yang diberitakan kepada gereja harus mengumumkan bahwa penghakiman Allah atas dosa sedang datang. From indulging in sin. Dan itu mengekang mereka, mencegah mereka dalam terlibat candu kepada dosa. Then number four, we
so very clearly that the eternal gospel should be able to announce that the day of judgment is coming. Dan nomor 4 kita melihat bahwa Injil kekal haruslah mengumumkan bahwa penghakiman Allah akan atas dosa sedang datang. Number 5, the eternal gospel of the Lord should be able to rubbish all the idols of this world. Dan nomor 5 bahwa Injil kekal haruslah membuat gereja untuk merongsokkan segala ala-ala berhala di bumi ini. When well preached, the eternal gospel of the Lord will point the entire generation to the one and only creator Jehovah Yahweh. Dan Injil kekal ketika diberitakan dengan baik dalam gereja, maka akan menunjukkan, mengarahkan ke seluruh generasi ini kepada Jehovah Yahweh satu-satunya yang layak disembah, pencipta seluruhnya. Dan dalam cara itu mereka akan merongsokkan seluruh ala-ala berhala yang mana sekarang mengotori generasi sekarang ini. Dan kemudian Injil kekal, Injil kekal yang seharusnya diberitakan pada mimbar di sini sekarang, dalam generasi ini, haruslah mampu mengidentifikasikan dengan sangat jelas kepada generasi ini bahwa menjadi ciptaan baru, menjadi lahir kembali adalah yang paling terpenting. Dan ada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kerajaan Allah yang kekal yang sedang datang. That is what should have helped this generation to prepare for the coming of the Messiah. Dan itulah yang seharusnya benar-benar menolong generasi ini untuk mereka benar-benar mempersiapkan bagi kedatangan Mesias. Dan malam ini aku akan mengeskalasikan sedikit lagi. And open up a little more on the eternal gospel that ought to be preached. The reason the Lord is changing the pulpit in that vision of December 8, 2021. Alasan bahwa mengapa Injil kekal haruslah diberitakan, yang alasan mengapa Allah menggantikan mimbar berdasarkan dalam penglihatan 8 Desember 2021. So we're going to take a short 5-minute break. When I come back, we'll go right on the message of this night. Jadi kita akan rehat singkat 5 menit dan kemudian ketika kami kembali kita langsung pergi kepada pesannya. Yesus mengasihi engkau. Todaraba. Todaraba.